जय जगन्नाथ सांग मैंने तो सकाल सकाल आम मॉर्निंग वॉक रे फेरिया टाइम देखिपे रास्तार व्यू बहुत सुंदर देखा जाऊला। तो आम दिज मॉर्निंग वॉक डेली तो जाओ अपन मैंने जानते तो माँ मु रूपा सब मॉर्निंग वॉक जाऊ आ फेर बहुत मजा मस्ती गपसप कर कारण फेरला बेलू आमको बहुत सारा टाइम मिलता है आ कूल तोड़ा सहित मजा मस्ती भी कर। केमते अच्छा तो सेठू फेरिक से आम दिज गाधे पाधे दुकान रेडी हो तो मॉर्निंग वॉक प्राय 4टा रात जाऊ तो फेरला बेलू से 5:30 6टा पाखापाखि होता है किंतु आमर बाकी कम सब आम सारता जमीक एक्सरसाइज वगैरह सब गाधा पाधा सारिकी दुकान बाहर टाइम 10टा हो जाए तो रूपा तर रुटी मांडिया बड़ा खाई मोर मांडिया जाऊ नहीं आसती आउे मुझे खाଇବା स्टार्ट करी तो मांडिया जाऊ खाइब जी कथार अच्छी हगे मुझे नब सी कहते लोक कथार अच्छी कारण यहाँ बहुत गरम होता है आ बॉडी पे बहुत भल होता है किंतु सत कहले देहपाई बहुत भल खाइबार टेक्निक अच्छी खाली रात जाऊ हो थुआब आ सका बसा दही आ चीनी जो मैंने चीनी खाई भल पाती सहित मिश्री खाईपर पकईकि तो खाइबार टेक्निक अलग अच्छी आ बहुत टेस्टी लगी था भल भी लगी था आ बहुत देहपाई भल भी होता है हितकारी भी होता है। तो आपण मैंने मांडे खाती कि ना कमेंट कर निश्चय कहे। तमें कह मंजी खाऊ तू कौन खाऊ आमर तो माछ आ मंजी है तो सब कुछ है। देखा माछ मंजीटा माछना कौन एड़े करड़ा माँ कौन खाइबनी माँ तू खाइबनी आई मत एक छोड़ा पेटी दो ना इच्छा नहीं मोर एगा खाइए इच्छा तो नहीं हमें जान दौरा नहीं माने इच्छा नहीं ठीक ठीक खा ये अम्बुल आंबुल झोल देसी तकारी तो आंबुल तो आवड़ थोबा ले मोबाइल करछ ए माछटा रे आंबुल करछ अम्बुल से मैं अम्बुल पकई देले तो करी बोले आइलो तो हम बढ़िया होता खाई तीन अच्छा खाई केडा पेटी दे माछ खाए माछ तोरा केमि जाउ मुंड डुंगा भल माछ गला आ कौन भैया खाई की खा खाली माछ खा ना मत खाई के बता डाक दिना माछ दे ठीक ठीक भात खा माछ खा भात खा माछ खा मत माछ भाग बसू तू गोटे बड़े खाई चबिसी खाऊनी बा बहुत टेस्टी है हाँ बढ़िया हो नंदू राति में बढ़िया हो ए पोगो गोरा दिखाउ छु हाँ बे गोरा देखा अनेलु अनेलु रे गोरा दिखाउ सारी देला मेकअप कौन देखा देखलु खराबेला खाଇବା तो बहुत टेस्टी था किंतु राति खाଇବା ताठू बेस टेस्टी था जमीक कि चिकेन तो चिकेन मत बहुत पसंद चिकेन खाया बहुत भल पाए किंतु रूपा भी बहुत भल पाती झुआ भी बहुत भल पाए।
ଯେହେତୁ ଆଜି ଘରେ ଚିକେନ୍ ହେଇଛି ତ ବିଲେଇମାନଙ୍କ ରାତିରେ ନିଦ ନାହିଁ, ସେ କେମିତି ଚିକେନ୍ ଖାଇବେ ବୋଲି। ତ ମା ଚିକେନ୍ ସହିତ ଭାତ କରିଥିଲା, ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ମୋତେ ଚିକେନ୍କୁ ତା ସହିତ ଚକୁଳି, କିନ୍ତୁ ଚକୁଳି ନଥିଲା, ଘରେ ଥିଲା ଇଟିଲି। ଭାଇ ସକାଳେ ଇଟିଲି ଆଣିଥିଲା, ତାର 4ଟା ଇଟିଲି ବଳି ଯାଇଥିଲା, ତ ମା କହିଥିଲି ତାକୁ ଗରମ କରିଦେବାକୁ। ତା ଭିତରେ ମୁଁ 2 ମାତ୍ର ଭାତ ଖାଇଥିଲି। ତାପରେ ମା ଇଟିଲିକୁ ଗରମ କରିକି ମୋତେ ଦେଇଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇଥିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ତା ଚିକେନ୍ ସହିତ କ'ଣ ଖାଇବା ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ପୁରା ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଏମାନଙ୍କର ସବୁ କେତେ ପ୍ରକାରିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆଉ ଜ୍ୟୋତିକି ଫୋନ୍ କରିକି ଚିଡ଼େଇବା, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଧିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଫୁଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ବରାକୁ ଚିକେନ୍ ସହିତ ଖାଏ। ଛୋଟ ଭାବେ ତାର ଦାଁ ଥ ବରା ଫ୍ରିଜ୍ରେ ବରା ନା ଫ୍ରିଜ୍ ମାର ହେଲେ ବୁଝୁନି। ଲୁଣ ନାହିଁ ପକେଇବୁ କନେ ଲୁଣ ଘରେ ନାହିଁ। ଗୋଳା ହଉ ବଟା ଗରମ ହେଇଥିଲା ଆଳୁ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ବଳେ ତମେ ଗରମ କରିପାର। ବରା ଏ ମା ନଣ୍ଡ ଖାଇବନି ଜୁନ୍ ତାକୁ ଖାଇବ ଗ୍ରାମ ଥାଏ ଭିଡ଼ିଓ କଣ କରିଥିଲ ବା ତମେ କରିଥିଲ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। କ'ଣ ହଉଛି ମୁଁ ବୁଝୁଛି ତମ କଥା। ଖାଇବୁ ଏବେ ତ ଚିକେନ୍ ତୁ ଆସୁନୁ ଖାଇବୁ। ଆମ ଲଙ୍କା ଚକଟି ହଉ ମୁଁ ଦେବା ଆସେ ଖାଇବି ବା ଅଖାଳକୁ ପକେଇଥିବ ବାଡ଼ି ସେଇ ତ ଆଉ କ'ଣ ହଉଛି ଚିକେନ୍ ଖାଇବାକୁ ବାଡ଼ି ଛାଟି ହେଉଛି। ଏଇ ନଣ୍ଡ ଖାଇବା ଭାତ ଚିକେନ୍ ବରା ଏଇ ମମ୍ମୀ କଣ ଜ୍ୟୋତି ଆଣ୍ଟିକି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିବା। ଆଣ୍ଟି ଦେ ଜ୍ୟୋତି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଟିକେ ହଁ ଚକଟିବୁ ବା ହେଲା ବରା ତ ମାମା ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆମେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଯିବୁ। ତତେ କୁଆଡ଼େ ଆସେ ଖାଇକି ଯିବୁ ସେଠି ଶୋଇବୁ ଡର କାହିଁ ଲାଗିବ ମୁଁ ବାଜିବି ମୁଁ ବାଜିବି ଏତେ ପାଇଁ କ'ଣ ଦେଇଛୁ କହିଲା ହେ କେତେ ଲାଗେ 2 ଖଣ୍ଡ ରଖିଦେଲା ଆମ ପାଇଁ। ଆଉ ଚିକେନ୍ ଖାଇକି ଯିବୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନା ପିଆଜ ଖାଇଲୁ ପିଆଜ ଖାଇଲୁ ଚିକେନ୍ ଖାଇବୁ ଖାଇଲେ କି ମୁଁ ଖାଇଦେବି ସିଏ କ'ଣ ହଉଛି ଗରମ ଗରମ ଇଟଲି ଏଇଲୋ ମାଇଚା କାମ କଲାନି। ସିଏ ଆଇ ମାଇଚିଆ କହିଲା ଆଉ କିଏ କହିଲା ମାଇଚିଆ ଟୋକା ଆଇ ତ କହିଲା ମାଇଚିଆ କେଇଟା ଅଛି ଆଉ 3ଟା ଅଛି। ଆଉ ଦେନା ତୁ ଆନି ଖାଇଦଉନୁ ଗରମ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ମାନେ ତୁ ଖାଇବୁ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବ ମାରିବ ଫୋପଡ଼ା ହବ, ମୁଁ ସେଠି ତା ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଲେ ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ହଉ ଆଇକି ମମ୍ମୀ ଭାତ ଦେଇଦେ ଭାତ ଆଉ ଖାଇବୁ ସବୁ ଦେଇଦେ ମମ୍ମୀ କି ତତେ ଦେବି ଝୁଆ ଭାତ ନା ମାଛ ଝୋଳ ନାହିଁ ଚିକେନ୍ ଝୋଳ ନାଞ୍ଜ ଟୋକା ଖାଇନଥାନ୍ତା ଇଟିଲି ଆଉ ଇଏ ଗରମ ଗରମ ଇଟିଲି ଖାଇଦବ ସେ ନାଞ୍ଜ ଖାଏଟି କ'ଣ
ନାନ୍ଦଟା ଥୋଇ ଦେ ସେତେବେଳେ ଖାଇବା। ଚିନ୍ମୟରେ ନାଜ ମୁଣ୍ଡା ମତଟା କଣ କହିଲେ ମତେ କଣ ଖାଏ ୱାଓ ବାବା ଦେଇଦେଲି ନା ଖାଇବୁ ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବି କିଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ମାଛ ଦେନା ଜମା ଆଉ ଝୋଳ ସେଇଥିରେ ଥାଉ ମ ଖାଲି ଝୋଳ ଥାଉ 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 ଲୁଣ ଦେବେ ଲୁଣ ନାହିଁ আমার তো বাইন নোয়া গল দিয়েছি হ্যাঁ তো বাইন নোয়া গল দিয়েছি কামিং তো বাই চিন্ময় মোবাইল তুমি তুমি আনছি ତମେ ଆଣିଦେଲୁ ନେଇ ଖା ମୁଁ ଭାତ ଖାଇବି ଛୁଆ ଆଣିଛୁ ନା ସିନା କି ପାଣି ଢାଳିବେ ଏ ପାଣି ଢାଳିବ ହଁ ମୁଁ ଦେଇ 500 ଟଙ୍କା ଆଉ ଆମେ ବାନ୍ଦର ମମି ପଚାରିଲୁ ଖରାରେ ଯାଉ ଚାଲିକି ତରତଲା ବାଲିରେ ଠେଲୁ ଆର ବର୍ଷ ନା କୋଉ କାଳୁ ଶୁଣୁ ଯୋଉଟା କରୋନା ଥିଲା ମୋର ବେଶ ହେଇଯିବ